السلام عليكم أصدقائي، ومرحبا بكم مجددا على قناة عربي بلسان الفرنسي. في هذا الموضوع سنتطرق إلى كيف تذكر أعراض المرض بالفرنسية وتشخيصه، وكذلك الأسئلة المطروحة، وفي الأخير نذكر بعض أسماء العلاجات، وذلك لإغناء رصيدنا اللغوي. فإن كنتم مستعدين فلنبدأ على بركة الله. نبتدئ أولا بالأعراض. Les symptômes. Les symptômes. تريد القول ظهري يؤلمني بالفرنسية j'ai mal au dos. j'ai mal au dos. j'ai mal au dos. أو تريد القول لدي ألم في الحلق، ستقول j'ai mal à la gorge. j'ai mal à la gorge. j'ai mal à la gorge. أو تريد القول أذني تؤلمني بالفرنسية j'ai mal à l'oreille. j'ai mal à l'oreille. j'ai mal à l'oreille. أو تريد القول عندي ألم في الأسنان بالفرنسية j'ai mal aux dents. j'ai mal aux dents. j'ai mal aux dents. تريد أن تقول أشعر بألم هنا، ستقول j'ai mal ici. j'ai mal ici. j'ai mal ici. تريد القول لدي حمى بالفرنسية j'ai de la fièvre. j'ai de la fièvre. j'ai de la fièvre. أو تريد القول لدي 39 من درجة الحرارة بالفرنسية j'ai 39 de la température. j'ai 39 de la température. j'ai 39 de la température. أو تريد القول أشعر بانخفاض في درجة حرارة جسمي، تقول j'ai froid. j'ai froid. j'ai froid. أو تريد القول لدي قشعريرة بالفرنسية j'ai des frissons. j'ai des frissons. j'ai des frissons. أو تريد القول أصبت بالبرد، ستقول j'ai pris froid. j'ai pris froid. j'ai pris froid. أشعر بارتفاع في درجة حرارة جسمي بالفرنسية j'ai chaud. j'ai chaud. j'ai chaud. تريد القول ليس لدي شهية، تقول je n'ai pas d'appétit. je n'ai pas d'appétit. je n'ai pas d'appétit. تريد القول تقيأت بالفرنسية j'ai vomi. j'ai vomi. j'ai vomi. أو تريد القول أنا مصاب بالإسهال j'ai la diarrhée. j'ai la diarrhée. j'ai la diarrhée. تريد القول أهضم بصعوبة je digère mal. je digère mal. je digère mal. أو تريد القول أعاني من الدوخة j'ai le vertige. j'ai le vertige. j'ai le vertige. أو تريد القول لدي تقيح بالفرنسية j'ai un abcès. j'ai un abcès. j'ai un abcès. تريد القول لدي طفح جلدي بالفرنسية j'ai une plaque. j'ai une plaque. j'ai une plaque. أنا أعطس بالفرنسية j'éternue. 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 أو تريد القول أنا أسعل، ستقول je tousse. je tousse. je tousse. أما إذا أردت القول أنا أتعرق بالفرنسية je transpire. je transpire. je transpire. تريد القول أشعر بالتعب الشديد je me sens très fatigué. je me sens très fatigué. je me sens très fatigué. تريد القول لقد أصبت بالزكام، تقول j'ai attrapé un rhume. j'ai attrapé un rhume.
J'ai attrapé un rhume. أو تريد القول أفتقر إلى الطاقة. Je manque d'énergie. Je manque d'énergie. Je manque d'énergie. تريد القول أشعر بالاكتئاب. ستقول je me sens déprimé. Je me sens déprimé. Je me sens déprimé. لا تنسى الإعجاب بالفيديو إن استفدت منه، وشكرا لك. إذا كنت تريد القول أنام بشكل سيء أو لا أنام جيدا، ستقول je dors mal. Je dors mal. Je dors mal. أو تريد القول أنا أجد صعوبة في النوم، ستقول j'ai du mal à m'endormir. J'ai du mal à m'endormir. J'ai du mal à m'endormir. تود القول أحرقت يدي، ستقول je me suis brûlé la main. Je me suis brûlé la main. Je me suis brûlé la main. تريد القول لقد لويت كاحلي، ستقول je me suis fait une entorse à la cheville. Je me suis fait une entorse à la cheville. Je me suis fait une entorse à la cheville. أو تقول لقد لدغت، ستقول je me suis piqué. Je me suis piqué. Je me suis piqué. الآن نمر إلى تشخيص. diagnostic. 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 يقول لك الطبيب أنت مصاب بالإنفلونزا. بالفرنسية vous avez la grippe. Vous avez la grippe. Vous avez la grippe. أو يقول لك لديك زكام. بالفرنسية vous avez un rhume. Vous avez un rhume. Vous avez un rhume. أو بطريقة أخرى أنت مصاب بالزكام، يقول لك vous êtes enrhumé. Vous êtes enrhumé. Vous êtes enrhumé. أو يقول لك لديك التهاب الحلق أو اللوزتين. بالفرنسية vous avez une angine. Vous avez une angine. Vous avez une angine. أو يقول لك لديك التهاب المعدة والأمعاء. بالفرنسية vous avez une gastro-entérite. Vous avez une gastro-entérite. Vous avez une gastro-entérite. أو يقول لك لديك التهاب رئوي قصبي. بالفرنسية vous avez une bronchopneumonie. Vous avez une bronchopneumonie. Vous avez une bronchopneumonie. والآن نأتي إلى الأسئلة. questionnement. قد يسألك ما الذي ليس على ما يرام؟ بالفرنسية qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? أو يسألك ماذا لديك؟ بالفرنسية qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? أو يسألك هل أذيت نفسك؟ بالفرنسية tu t'es fait mal? Tu t'es fait mal. Tu t'es fait mal. والآن نمر إلى العلاجات. les remèdes يعني الأدوية وغيرها. des comprimés. des comprimés. أقراص الدواء. le sirop. le sirop. شراب. des gouttes. des gouttes. قطرات. l'aspirine. l'aspirine. الأسبرين. un cachet. un cachet. حبة دواء. une crème. une crème. مرهم أو دهن أو كريم. un calmant. un calmant. مهدئ. un antidouleur. un antidouleur. مسكن للألم. un médicament. un médicament. دواء. un désinfectant. un désinfectant. مطهر. une piqûre. une piqûre. حقنة.
Une seringue. Une seringue. محقنة. Des antibiotiques. Des antibiotiques. المضادات الحيوية. إلى هنا أكون قد أتممت الموضوع لهذه المرة. أرجو أن تكونوا قد استفدتم معي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم لتعم الفائدة. وكذلك إذا كان لديكم أي اقتراح أو تساؤل يمكنكم طرحه في التعليقات. وإلى موضوع لاحق أترككم في أمان الله. إلى اللقاء.